ओम जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, ए संसार रूपक भवसागर को पार करिवा पाई आपण माने कौन करिवे? केवल गोटे मात्र उपाय अछि, काम सहित नाम नियंतु भगवान करो। केमिति काम सहित नाम नेबे भगवान करो मु निश्चित कहिबे वीडियो माध्यम रे। सुंदर कथा केमिति आपण भगवान को प्रेम रे तांकु सदा सर्वदा काम सहित तांकर नाम मध्य नेबे। आ देखिबे आपणकर जीवन रे आपणक परिवार रे केबे दरिद्रता केबे अशांति रहिबो नाही। दर्शक बंधु, सुंदर कथा प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। यदि वीडियोटी भल लागते चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, आउ सांग मानक सहित वीडियो को शेयर कर नियंतु। कौन रहिछि दरिद्रता अशांति दूर करिवार उपाय? आपण माने सदा सर्वदा भोर उठिबा पई चेष्टा करंतु। 4टा 4:30 हे गले बिछणा छाड़िया पई स्टार्ट कर दियंतु। आ बिछणा छाड़ी डायरेक्ट आसीबेनी। मु केमिति कोन हबो मु बड़े सुंदर भाबरे मु बुझाई कहूची, आपण सही अनुसार करिवे। कोन करिवे? 4:30 বা 5 आपणकर समय बिछणा रु जते बेले उठिबे, बिछणा रु उठी पड़िबे। धीरे की बसिबा परे दुईटी हाथ को एमिति हाथ दुईटी को दली बा घसी आपण माने कोन करिवे? प्रथमे आपण दुईटी हाथर जो अर्धा चंद्राकृति थिबो एवं ताकू दर्शन करंतु। देखंतु काहेकि आपण दर्शन करिवे? गोटे सुंदर कथाटे शुणु। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। अर्थात ये आमर जो हाथ ताकू कर कहूचे, तार अग्रभाग रे लक्ष्मी बसी थांती एवं मझिरे किए सरस्वती थांती एवं शेषरे किए थांती गोविंद विष्णु थांती। कहूँ प्रभात रे प्रत्येक दिन सकाळ उठी आपण एटा दर्शन करंतु। देखिबे आपणकर लक्ष्मीकर कृपा हबो। आउ मझिरे कि रहले सरस्वती। आपण दिन सारा जहाँ भी कथा कहिबे संयम रे कथा कहिबे, किछि खराब कथा कारी कहिबे नै। काहेकि ना आपण जानिथिबे एही कथा महाभारत सृष्टि करथिला, एही कथा घाव सृष्टि करे, एही कथा पुणी औषधि रूपक काम करिथाय। आउ एही कथा निया ही जलिबारे साहाय्य करे, पुणी लिभेबारे मध्ये साहाय्य करता। एही कथा एही बाणी। तेणु आपण को संयमता सहित कथा कहया पई सरस्वती मांकर कृपा होइताय। आउ शेषरे रहिले गोविंद। से तो आमको ए संसार को चलेबारे केमिति पार हे जीवो सुंदर सुंदर भाबरे से तुमको बाट देखे दांती। आपण जदि यह प्रत्येक दिन करंती निश्चित आपण घर दरिद्रता दूर हो जीवो। काहेकि जोठी माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रही था सेटारे दरिद्रतार संचार आशा नहीं। दर्शक बंधु, एतिकी करि सारिबा परे आउ कौन करिवे? भूमि माता को प्रणाम करिवे। काहेकि ना प्रणाम करिया समय या मध्य कहिबे, हे भूमि माता, आपण आमर अली दली सबु किछि आपण सौचंती, आमको आशीर्वाद करंतु जेमिति आजिर दिन मध्य भलरे जीव। दर्शक बंधु, यह कही आसी सारिबा परे आपण स्नान करिवे। स्नान आपण नित्य कर्म सारी स्नान करिवे। स्नान करि सारिबा परे कौन करिवे? आज्ञा भगवान को स्मरण करिवे।
ଆପଣ ଯଦି ଘରେ କ'ଣ କରିବେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୀତା ପଠନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପଠନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ପଠନ କରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥାଳାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟାର ଚିତ୍ରଟିଏ ବନେଇବେ, ମଝିରେ ଓମ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାର ଯେତିକି ପାଖୁଡ଼ା ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେତି ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପନ୍ତୁ। ଜପି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ କେହି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଭୋଗ ଏମିତି ଠେକେଇକି ନେଇ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ନାହିଁ, ତୁମେ 5-7 ବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହ, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ନିୟମ ଅଛି। ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବେ, ଏହା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦରିଦ୍ରତା ପୁରା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭୋର ଉଠି ଏହିସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, କେବେ ନଖ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହା କଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ପାଳନ୍ତି, ଯଦି ନ କାଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।